Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kita menjimatkan masa selepas kita memuji dan bersyukur kepada Allah serta salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. InsyaAllah malam ini kita cuba bincangkan tajuk berkenaan dengan ismu la yansarif. Sebab apa kita dah bincangkan itu? Sebab dalam matan jermiah disebut alamat jabata fil ismi ladzi la yansarif. Antara alamat jar patah, alamat jar berbari patah, patutnya alamat jar berbari bawah. Tanda jar langsung baris bawah yang lahir pada akhirnya. Tetapi alamat jar dia fi ismi ladzi la yansarif. Belakang tadi alladzi la yansarif. Jadi alamat jar dia patah, baris atas. Patutnya alamat jar kan baris bawah macam isim yang lain. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kalau maratu bi Zaidin, alamat jar bawah. Tapi ada nanti 9 isim yang dia alamat jar dia patah baris atas yang lahir pada akhirnya. Karena ia isim ghairu munsarif. Apa makna isim ghairu munsarif? Isim-isim yang tidak boleh diterima tanwin dan tak boleh terima baris bawah. Sebab itu kita bincangkan sedikit saja malam ini berkenaan dengan isim ghairu munsarif. Akan datang akan kita sambung lagi isim tersebut satu demi satu. Yang ini di antara tajuk yang sangat penting di dalam kitab-kitab nahwu. Okey. Faslun fi bayani ma la yansarif. Lauraian dia atau syarah dia disebut pasal pada menyatakan isim yang tidak menerima saraf. Maksud isim tidak menerima saraf, isim-isim tidak menerima tanwin dan tidak menerima baris bawah yang kita sebut tadi. Jadi kalimah Arab ini, al-kalimatul arabiyyatu fil asma yaqbalu tanwin wal jar. Kalimah Arab yang terdiri daripada isim fil asma menerima tanwin dan menerima ia akan baris bawah. Terima tanwin, terima baris bawah. Yang kita dah bincangkan dalam di belakang, falil asma'i min dzalika raf'u. Rafa' baris depan. Mungkin baris depan satu baris tak tanwin, baris depan bertanwin. Falil asma'i min dzalika raf'u. Yang kedua wan nasbu. Mungkin nasbu satu baris, mungkin nasbu dua baris. Itu asal. Kemudian wal jarru, jarru satu baris dan jarru di baris bawah terbaris dan baris bawah dua ataupun baris bawah satu. Itu bagi isim lah. Itu asal kalimah Arab. Maknanya diterima baris depan, baris dua dan baris satu, diterima baris atas, baris dua dan baris satu, terima baris bawah, baris dua dan baris satu. Itu yang kita dah baca, falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Jazam tak ada. Jazam itu nanti kita bincangkan dalam bab isim, dalam bab fi'il sekali lagi. Kemudian pada fi'il pula kita bincangkan bab fi'il karena ada hubung kait dengan masalah isim ghairu munsarif. Wa fil af'ali la yaqbalu tanwin wal jar. Dan pada fi'il dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima baris bawah. Dia terima baris depan, marfu'. Itu yang kita baca dulu, falil af'ali min dzalika raf'u. Diterima baris depan tapi tak boleh tanwin, yadribu, yaqtulu, yang suruh dan sebagainya. Dia tidak boleh tanwin, yang suruh, yadribu. Wal jar, dia tak boleh terima baris bawah, tak ada yadribi, tak ada yaqtuli, tak ada yang suri dan sebagainya. Fi'il ini tidak ada yang baris macam itu. Baris jazam dia ada. Itu asal bagi fi'il
dan asal bagi isim yang kita sebut tadi. Okey. Mengapa fi'il tidak diterima tanwin dan tak diterima beribawa? Yang nanti kita hubung kaitkan dengan isim. Al-af'alu la yaqbalu tanwin wal jar lil 'illataini. Fi'il tidak menerima tanwin dan tidak menerima beribawa karena ada dua ilat. Ilat asal mana penyakit? Kal 'illati fil badan alladzi la yajibu naqsu fi sihhatihi. Jadi disebut ilat ke penyakit karena ada dua ilat, seperti dua penyakit, seperti penyakit yang wujud pada badan seseorang yang wajib kurang pada kesehatannya, atau yang menyebabkan orang itu menjadi kurang pada kesehatannya apabila dia sakit. Macam itu juga dengan fi'il, bila dia mempunyai dua ilat, dua penyakit, maka dia kurang. Bila kurang si fi'il itu, maka dia tidak boleh ditanwin dan tak boleh berbaris bawah fi'il karena ada dua ilat. Salah satu dua ilat pada fi'il yang tak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah fi'il mu'jam itu. Pertama, si fi'il itu mustaq. Apa makna mustaq? Iaitu keluar daripada kalimah yang lain. Yarji' ilal lafzi, yang balik kepada lafaz fi'il, iaitu dia keluar daripada lafaz isim masdar. Semua fi'il dia keluar daripada isim masdar. Bahkan mungkin isim pun sisi lain banyak keluar dari masdar. Yang bincangkan dulu ini berkenaan dengan fi'il ini, dia mustaq. Apa makna mustaq? Dia terbit daripada lafaz fi'il tadi, keluar daripada isim masdar atau keluar daripada masdar. Umpamanya kalau yadribu keluar daripada darbat. Jika darban sebagai induk dia keluar yadribu. Jadi keluar yadribu, yaqulu, yaqtulun semua keluar daripada masdar. Okey. Kemudian wal mustaq far'un min musta'min. Mustaq itu dia furu' daripada musta'min. Mana mafhum daripada kata-kata di atas, iaitu mustaq rujuk dia kepada lafaz isim masdar, bermakna kalimah fi'il itu dia keluar daripada isim masdar. Isim masdar itulah itu mana dia sebagai induk. Wal mustaq far'un min musta'minhu. Jadi mustaq ini fi'il itu dia furu' cabang daripada musta'min. Musta'min dari masdar. Masdar itu asal. Maknanya fi'il itu ia furu' yang keluar daripada mustaq tadi. Musta'min yang asal, mustaq itu furu' dia. Wal mustaq far'un min musta'minhu. Itu kena pastikan dulu. Mustaq ni dia keluar. Musta'min itu sebagai induk, sebagai mak. Jadi yang musta'min, musta'min itu mustaq satu, musta'min satu. Kita nak tahu dulu yang mana mustaq dan yang mana musta'minhu. Musta'minhu masdar, tempat keluar. Mustaq saja yang tak sebut main kali itu. Mustaq itu fi'il, sebab fi'il ini keluar daripada masdar. Dah satu ilat. Itu satu ilat yang menyebabkan dia tidak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah pada fi'il. Wal illatu tsaniyatu marji'uhu ilal makna. Ilat yang kedua si fi'il itu tidak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah karena dia ini marji' kepada makna, dipandang kepada makna untuk menyempurnakan makna. Wa huwa ihtiyat fi'il kepada fa'il. Si fi'il ini tidak boleh berdiri sendiri kalau tidak ada fa'il. Maka sebab itu pengarang menyebutkan wa huwa ihtiyajul fi'ili ilal fa'il, dan dia ialah yang kedua, tempat kembali fi'il itu dia perlu kepada fa'il. Si fi'il perlu berhajat dan perlu kepada fa'il. Wal mustaq wal muhtaj min muhtaj ilaihi. Dan bermula muhtaj, yani fa'il, daripada muhtaj ilaihi, daripada kalimah yang memerlukan satu lagi. Si fi'il ini dia tidak boleh cukup satu, dia perlu kepada fa'il. Ini dua sebab ini
yang menyebabkan si fi'il itu tak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah. Jadi kita ulang sekali lagi. Kalimah yang tidak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah yang asal ialah fi'il. Mengapa fi'il itu tak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah? Sebab fi'il ini ada dua sebab. Dua sebab saya panggil dengan ilat. Jadi dua sebab inilah yang dipanggil sebagai ilat. Macam ilat ni penyakit lah. Macam penyakit diserahkan pada manusia, pada hewan, yang menyebabkan dia kurang, jadi tidak sehat. Jadi mustaq yang pertama, dia itu mustaq. Dia keluar daripada yang lain, iaitu keluar daripada lafaz masdar atau isim masdar. Mana yadribu tadi kita sebut keluar daripada darbun atau darban, daraba yadribu darban. Kalau katalah keluar daripada katalan. Kalau yang dulu pun keluar daripada katalan. Semua isim-isim itu keluar daripada masdar. Wal mustaq far'un min musta'min. Itu kata pengarang. Mustaq ini merupakan cabang daripada mustaq minhu. Bermakna mustaq minhu itu asal, perkenaan dengan fi'il itu asal yang merupakan mustaq minhu. Fi'il itu sendiri dia keluar daripada masdar yang dipanggil dengan mustaq minhu. Yang mustaq, yang mana mustaq? Masdar. Kadang-kadang kita tersilap menerjemahkannya. Mustaq ialah kalimah yang keluar daripada masdar yang kita sebut tadi. Mustaq itu fi'il, madhi, mudhari', termasuk amal dan nahi sendiri. Walaupun dia keluar daripada nahi, daripada amal nahi itu, dia itu dipanggil sebagai mustaq. Yang mustaq min mana? Mustaq min masdar, karena setiap fi'il keluar daripada masdar kita sebut tadi, iaitu yaqtulu keluar daripada qatlan, yadribu keluar daripada darban. Demikian dengan idrib, la tadrib keluar daripada darban, semuanya yang asal. Ilat yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan si fi'il itu tidak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah, karena dipandang dari sudut makna dia. Kalau semata-mata fi'il tak boleh. Setiap fi'il memerlukan fa'il. Fa'il itu berhajat kepada si fi'il. Maka fi'il itu sebagai yang asal dia, kemudian fa'il itu sebagai furu' dia atau musta'min dia, furu' dia. Jadi karena itu dua ilat. Ilat yang pertama kita sebut berkenaan dengan fi'il itu tak boleh tanwin, tak boleh berbaris bawah, karena si fi'il itu dia sebagai mustaq, kemudian masdar sebagai musta'min, tempat keluar. Ilat yang kedua, dia kena ada tempat rujuk ataupun untuk menyempurnakan makna fi'il. Si fi'il itu sendiri dia tidak lengkap, tak sempurna makna kalau tidak ada fa'il. Maka karena dia memerlukan kepada satu lagi, maka dipanggil ilat yang kedua, sebab yang kedua. Bila dah ada sebab dua ini, maka fi'il tidak boleh bertanwin dan tidak boleh berbaris bawah. Maka kembali kita nak bincangkan kepada isim ghairu munsharif atau isim ma la yansharif. Jadi isim yang ghairu munsharif, mengapa isim itu dia ghairu munsharif? Isim itu ghairu munsharif ini karena dia serupa dengan fi'il. Disebabkan si isim itu serupa dengan fi'il, maka dia tidak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Sebagaimana fi'il tadi tak boleh bertanwin, tak boleh berbaris bawah karena ada dua ilat, dua sebab. Maka kalau dah jumpa isim yang sama dengan dia ada dua ilat, maka dia pun juga ikut cara fi'il, tidak boleh bertanwin dan tak boleh berbaris bawah. Mati memang tak ada lah pada isim. Okey. Kemudian kita lihat sedikit di sini kata pengarang. Falihaza, maka karena ini, faiza wajada fil asma'i, apabila anda dapati pada mana-mana isim, ini terjemah biarlah. Apabila anda dapati pada mana-mana isim dua ilat, dua penyakit, sebagaimana pada fi'il tadi, yang ada dua ilat tadi, maka jadilah isim itu seperti fi'il, maka tertegahlah saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbawah, dipanggil dengan ismu ghairu munsharif atau ismu la yansharif. Nama sama lah itu, isim ghairu munsharif atau isim ma la yansharif, sebab dia sudah serupa dengan fi'il. Jadi kalau orang tanya mengapa si isim yang 9 akan datang itu dia tidak boleh bertanwin, tak boleh berbaris bawah,
disebabkan dia serupa dengan fi'il. Sebagaimana si fi'il itu ada dua ilat, maka si isim pun ada dua ilat. Jadi kita dah sebut tadi bahawa fi'il itu ilat yang pertama dia menyebabkan tak boleh bertanwin karena dia mustaq, diambil daripada masdar. Jadi mustaq ini furu' daripada musta'min, maknanya keluar daripada musta'min lah cabang dia. Ilat yang kedua pada fi'il, kena ulang itu lagi. Ilat yang kedua pada fi'il itu yang menyebabkan tak boleh tanwin, tak boleh berwibawa, karena dia memerlukan kepada satu lagi. Dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan memerlukan kepada fa'il. Wal muhtad yahtaju ilal muhtad ini. Wal muhtad ini perlu kepada muhtad ilaih, perlu kepada yang berhajat kepada dia, iaitu perlu kepada fa'il. Baru sempurna fi'il itu. Maka oleh kerana itu kata pengarang, bila jumpa mana-mana isim itu ada dua ilat, maka jadilah isim itu seperti fi'il, tertegah tanwin, tertegah baris bawah. Mana isim itu? Nanti kalau kita dah habis, kita boleh faham agaknya nanti, karena ada contoh ini baru di permulaan keterangan pengarang. Fal asma'ul ghairul munsharif tis'atun. Maka bermula isim-isim yang tidak asma', isim-isim yang tidak bertanwin, tak boleh berbaris bawah, dia ada 9 isim sahaja. Kemudian kalau ada yang menyebut 11, 12 ini dia dah, karena dia yang detail-detail sepatutnya dia berada dalam itu, maka dia ditambah, dipisah-pisahkan jadi kena ada 12. Tapi yang umum asalnya isim ghairu munsharif itu hanya 9 saja. Dua di antaranya dia ini mamnu' daripada saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah si isim itu. Dia satu ilat saja, satu sebab saja. 7 lagi, jadi di 9 nanti 7 lagi dia ada 2 ilat, baru dia boleh mamnu' daripada saraf, tak boleh menerima tanwin dan tak boleh berbaris dua. Sebab itu pengarang menyebut dalam syarah dia, wal isnani ghairu munsharif ka illatin wahidah taqumu maqamal illataini. Dan 2 isim itu dia mamnu' daripada saraf, dia ada satu ilat, satu sebab. Tetapi satu sebab itu dia sama kekuatannya dengan 2 sebab pada isim-isim yang 7 yang lain. Mana dia yang kita sebut yang satu sebab dulu? Jadi yang satu sebab ini kita sebut dulu ada 2. Atau apa kita mula itu, nanti 7 lagi akan datang, kita akan bincangkan. Kita sebut 2 ini yang dia ilat dia satu saja, boleh mamnu' dah saraf. Sepatutnya kan ada 2 baru serupa dengan fi'il. Sekarang satu saja, tetapi dia kuat. Yang pertama kata pengarang, yang dia mamnu' dah saraf disebabkan satu ilat, tetapi kekuatan satu ilat, satu sebab itu dia boleh berdiri pada makam 2 ilat, sama dengan makam 2 ilat. Mana yang ada yang 2 itu kita sebut satu dulu. Yang pertama jamak. Itu jamak. Jamak ini dia tertegah daripada saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Dia ilat dia satu saja. Apa ilat satu? Itu wahwa yamna'u sarfa li illatin wahidatin. Ilat yang satu saja yang berdiri pada tempat 2 ilat yang lain, walaupun satu dia kuat. Okey, syarat bagi jamak mamnu' daripada saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris dua, karena mempunyai satu ilat, bahawa syaratnya satu saja. Apa syarat dia pada jamak itu? Iaitu sirat muntahal jumu', lafaz sehabis-habis jamak. Makna lafaz sehabis jamak, lafaz itu penghabisan jamak. Kadang-kadang selepas jamak ada di jamak satu lagi, ini habis jamak itu, tak boleh jamak lagi. Itu kata pengarang, syarat jamak mamnu' dan saraf bahawa adalah lafaz jamak itu di atas 2 wazan saja, wazan mafa'il dan wazan mafa'il. Satu wazan mafa'il pendek, maf'ilun maf'ilani, mafa'ilu maf'ilun maf'ilani. Ini kita baca contoh lain lah, mafa'ilu. Wazan ini, wazan ini dia mamnu' dan saraf. Satu sebab inilah sahaja, karena dia lafaz muntahan jumu', tak boleh tanwin, tak boleh berbaris bawah. Ini mafa'ilu. Wazan mafa'il. Dia jumpa saja wazan mafa'il, maqatil, madharib dan sebagainya yang kira-kira bentuk dia sama macam ini. Tapi tidak semestinya ada mim di pangkal. Kadang-kadang tak ada mim pun boleh juga.
Yang kedua satu lagi wazan mafa'i. Ada ya? Ini wazan tak ada ya? Wazan yang ada ya selepas in. Mafa'ilu. Nah ini wazan dua ini. Sirat muntahan jumur. Dia mamnu dasar tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris dua. Tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Karena dia wazan ini saja yang menyebabkan dia tak boleh tanwin, tak boleh berbaris bawah. Kita tak tahu mengapa orang Arab macam itu, tapi orang Arab dah kata macam itu. Jumpa saja wazan mafa'il dan wazan mafa'il, dia tidak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Itu yang pertama. Yang kedua contoh mafa'il ni. Contoh mafa'il umpamanya kalau kita sebutkan umpamanya ada contoh di sini umpamanya disebut kalau yang contoh yang pertama tadi masajid. Dia biasa jumpa yang pertama wazan mafa'il ini sim zaman, sim makan, sim alat. Kalau kita dalam tasrif saraf, kita akan jumpa nanti pada isim zaman, isim makan dan isim alat. Yang lain-lain nanti ada juga. Tapi kita ini yang dulu yang mudah kita ingat. Jadi kalau kita baca daraba yadribu darban fawa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun sampai kepada madribun mufrad. Madribun isim zaman, madribun isim alat, isim makan, midrabun isim makan. Bila kita isim alat, bila kita jamak madribun, madribani, madaribu, tidak boleh ditanwin dan tak boleh berbaris bawah karena wazan mafa'il. Juga isim zaman bentuk sama, madribun, madribani, madaribu. Kalau raja'ah tadi marji'un, marji'ani, maraji'u. Kalau katalah maktalun, maktalani, makatilu. Dua dia sama. Satu lagi disuruh baris tak sama, yaitu isim alat, maktalun, maktalani, makatilu. Midrabun, midrabani, madaribu. Miftahun, miftahani, mafatihu. Yang tak ada ya. Itu mamnu daripada saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Kemudian satu lagi wazan mafa'il yang ada ya. Juga wazan mafa'il ini dia mamnu daripada saraf. Ya kalau wazan ini banyaklah wazan ini, kita tak payahlah kita sebut. Kalau kita partai tasrif semua kita jumpa. Masjidun, masjidani, masajidu. Kadang-kadang tak ada tasrif pun ada, macam dirhamun, dirhamani, darahimu. Sama bentuk wazan walaupun tak ada min. Darahimu. Dirhamun, dirhamani, darahimu. Ini darahimu ini dia mampu dasar tak boleh tanwin. Tak boleh darahimun. Dia mesti darahimu kalau ada amil marfu'. Kalau ada baris atas ini raitu banyak darahima. Kalau ada bi darahima juga. Ini mampu dasar tak boleh bi darahimi. Kemudian contoh yang kedua wazan mafa'il yang mamnu dasar yaitu wazan mafa'il. Contohnya masabihu. Jadi dia masabi ada yang sini masabi. Kalau ada bi kat sini dia tetap babi masabiha, tak boleh masabihi sebab dia mamnu dasar wazan ini iaitu tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Inna zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Inna zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Dan surah mulu. Inna zayyana sama'a bimasabiha. Sesungguhnya kami hiaskan langit yang dekat dengan dunia dengan hiasan masabih, lampu-lampu, maksudnya bintang. Inna zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Walaupun ada bi di pangkal, sebetulnya masabihi, bi hujan. Masabihi sebetulnya majrur dengan bi. Ini tidak. Bi harf hujan. Masabiha majrur bibi bil ba. Wa almatu jarihi patah yang lahir pada akhirnya. Mengapa majar patah? Karena ia isim ghairu munsharif. Siapa yang munsharif dia? Jamak taksir wazan mafa'il dan wazan mafa'il. Ini wazan mafa'il. Mafa'il. Masabih. Kalau tengoklah ayat Al-Quran kita jumpa banyak. Contohnya juga macam maghanimu. Ini tak ada ya. Contoh sini pula ada. Maghanimu. Ini tidak boleh tanwin, tak boleh beri bawah. Maharib. Ini sama dengan mafa'il. Maharib ini adalah Quran. Mahariba. Kalau ada bi,
bimahariba, tak boleh tanwin, tak boleh bimaharibi. Bimahariba. Ada kalimah maharib ini mamnu dan saraf, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah. Jadi kita sebut tadi kalimah pada dari isim makan, isim zaman, isim alat banyak kita jumpa. Contoh maf'alun, maf'alani, maf'ilu, mif'alun, mif'alani, maf'ilu. Dalam surah Haji memang ada kat situ lah nanti ayat 4. Walaula da'ullahi nasa ba'du bi ba'dil lahudimat sawami wa masajid. Itu sana dalam surah Al-Haji. Boleh tengok sendiri nanti. Yaitu ada tertulis walaula da'ullahi nasa ba'duhum bi ba'dil lahudimat sawami'ah. Lahudimat sawami'u. Bukan sawami' aja tu ma'il hudimat. Lahudimat sawami'u wa masajidu. Sekira bukan dipertahankan oleh Allah Ta'ala akan tangan manusia sebahagian dengan sebahagian, nescaya dihancurkan oleh tangan-tangan tadi, dihancurkan akan semua suami, gereja-gereja atau tempat ibadat, wa masajid, dan segala masjid-masjid hancur semuanya dengan tangan-tangan manusia. Tapi Allah menjaganya. Mana yang kita nak beritahu di situ bahawa kalimah sawami wazan mafa'il, ibadah sumi'un sumi'ani, masmi'un masmi'ani sawami, masjidun masjidani, masajidu. Dalam surah Yusuf kita sebut contoh umpamanya satu di sini kalimah darahim yang saya sebutkan tadi ini. Darahim ada dalam Quran surah Yusuf, yaitu ayat 2. Wa syarahu bisamanin baksin darahima ma'dudatiu wa kanu fihi minaz zahidin. Wa syarahu, mereka telah membeli Nabi Yusuf dengan harga yang murah, darahim, beberapa dirham. Ini darahima. Patutnya darahim ini mutah ilaih kepada baksin darahimin betulnya. Tapi tak ada baksi darahima bisa manin baksi darahima. Ma'dudatin. Ini tidak boleh ditanwin kalimah darahima lah. Dalam surah Fussilat, itu memudahkan. Kita dah baca sekali tadi. Yaitu wazayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih wazan mafa'il. Wazayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Ini jumpa dalam surah Fussilat. Dan kami telah menghiasi langit yang dekat ke dunia ini dengan hiasan bintang-bintang ataupun lampu-lampu. Kami hiasi dengan hiasan lampu. Surah Mulk ayat yang kelima ada juga lagi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Okey. Demi sesungguhnya kami telah menghiaskan langit yang dekat ke dunia ini dengan hiasan lampu-lampu masabih. Tadi kita sebut tadi. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sesungguhnya kami hiaskan langit yang dekat dengan dunia ini dengan hiasan bintang-bintang masabih. Itulah Quran. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sepatutnya syayatin ini masuk, tapi karena ada alif lam tak boleh masuk. Sebabnya isim ghairu musarif kalau dia diidhafahkan jadi mudhaf, dia tak boleh tanwin lagi. Tak boleh musarif lagi jadi isim biasa. Demikian dengan masuk alif lam, sepatutnya li syayatin masuk dalam kalimah ghairu musarif. Sebab syayatin wazan mafa'il, mafa'ilu syayatinu. Tetapi oleh karena ada alif lam, dia jadi isim biasa pula, boleh tanwin dan boleh beri bawah. Sebab itu ditulis di sini wa ja'alnaha rujuman lisyayatini. Ini wazan mafa'il ini, tidak mesti ada min yang kita katakan tadi di pangkal. Tak mesti ada huruf mim di pangkal, tapi kebanyakan jumpa wazan maf'ilun, wazan isim zaman, isim makan dan wazan isim alat. Tapi wazan-wazan lain pun wujud juga. Okey, dalam surah An-Nisa kenaan dengan contoh maghanim. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka di sisi Allah Ta'ala itu mempunyai ghanimah yang banyak, kekayaan, harta yang banyak, harta ghanimah. Wazan mafa'il. Fa'indallahi maghanimu. Tak tulis maghanimun, patutnya maghanimun kan. Tapi dia wazan mafa'il, tidak boleh baca tanwin. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Maka sabit di sisi Allah Ta'ala itu beberapa kekayaan yang banyak. Ini cerita orang yang berhijrah. Bila dia berhijrah, dia akan diberikan kekayaan oleh Allah Ta'ala berbanding dia duduk di negeri sendiri. Dalam surah Sabah ayat yang ke-13, kita beri contoh dulu. Ya'malu. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasila. Mereka jin ini berbuat apa yang dikehendak
min maharib, maknanya kaum Nabi Sulaiman lain ini, daripada mihrab, mimbar, mihrab tempat ibadat, wa tamasil dan patung-patung, wazan mafa'il, maharib pun wazan mafa'il yang ada ya, mafa'il yang kita tengah sebut tadi, mafa'ilu tadi. Jadi Al-Quran menyebut ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasila. Sebetulnya ada min rujar, min maharibi wa min tamasili. Wa tamasili ini min tamasili sebenarnya. Tetapi tidak boleh karena dia wazan mafa'il, cukup satu ilah itu saja. Sebab itu saja dia memenuhi dasar karena dia cabang furu daripada mufrad. Kalau maharib, mihrabun, mihrabani, maharibu, satu lagi itu tidak ada ilat. Ini contoh yang memenuhi dasar satu ilat, satu sebab. Dia kuat. Dengan semata-mata dia jamak wazan mafa'il, maka dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh berbaris bawah. Jadi contohnya, maharib, tamasil. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamasilah. Mereka itu membuat kepada Nabi Sulaiman itu apa yang dia hendak oleh Nabi Sulaiman daripada mihrab, watamasil dan patung-patung. Ini bab patung-patung nanti tengok di dalam tafsir karena zaman Nabi Sulaiman tidak diharamkan buat patung. Okey. Dan ini yang pertama di antara dua kalimah isim yang memenuhi daripada syarat. Ini satulah yang pertama dulu yang tidak perlu kepada dua ilat, satu saja tapi kekuatan dia kuat. Takumu makaman ilatani. Itu dulu kita kena faham. Okey. Nah, satu lagi ke? Ada satu lagi yang memenuhi berdasar satu ilat, iaitu yang kita bincangkan datanglah, iaitu ia berdiri pada tempat dua ilat, iaitu kalimah ta'nih dengan alif mutlak. Bila ta'nih dengan alif ia memenuhi daripada syarat, ini kita boleh bincangkan karena dahulu. Ini penting, ini kena ulang-ulang kaji banyak kali supaya jangan tersilap. Mengapa satu isim itu boleh memenuhi dasar? Karena sama dengan fi'il. Fi'il memenuhi dasar karena ada dua ilat. Apa memenuhi dasar? Fi'il itu dua ilat, tak boleh tanwin dan tak boleh berbaris bawah pada fi'il. Pertama, fi'il itu dia mustaqbil, dia masdar. Yang kedua, fi'il itu perlu kepada fa'il. Tak boleh berdiri sendiri. Itu dua ilat. Tapi ada juga yang satu ilat yang dengan kita bincangkan. Inilah dia antara lain. Yang pertama sekali wazan mafa'il, dan mafa'il tidak boleh bertanwin, tak boleh berbaris bawah. Tapi ilat dia satu, tapi kuat. Sama dengan kekuatan dua ilat yang duduk pada 7 isim ghairu munsharif. Yang 7 lagi lah. Isim ghairu munsharif yang 7 yang akan datang. Jadi kita nak bincangkan yang kedua nanti akan datang. Isim ghairu munsharif yang memenuhi dasar satu ilat, iaitu kalimah-kalimah yang ada alif mutlak. Ada alif, tak kira alif maksurah, alif tanim mamdudah, ataupun alif tanim dua alif lah, alif tanim mamdudah dan alif maksurah. InsyaAllah nanti kita tengok ada berapa alif. InsyaAllah akan kita bincangkan. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Allah muqta'alaina hikmataka wa syara'alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma wa fahma wa ahlina bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.